Ayan, IC baseball tayo. Ending, binigay kay Elsie. Number 5. Binigay kay number 9. Kumandar, Estasio, binigay kay Di Guzman. Nawala ang bola. Nagkakapunan, nagkatanggaan. Ayun na pangarap mo. Ang ating next game, hulaan na lang. Ang high school. Kakulay kasi. Ayan. Toledo, number 5. Pumasok. 8 na lang ang hinahabol ng IC Bates. Ayan, ang point guard ng Tramo. Ayan, Peteres, binigay kay Uno. Diba ano? Pass to Jimmy, with a pick, with a shot. Wala, Pardaoni, Estasio. Number 5. Cooper 2 points ulit. Kay Elsie. 6 na lang. Pinta, binigay kay Dade. Pinasa sa gilid, di maano. Hop. Holding foul. Foul. Jesse, number 12. Nagalit si Bunjek ko. Sipati mo muna. 14, second shot lang. Silva, wala. Nako ni Di Guzman. Binigay kay Toledo, number 5. Puta, gumagaling sa tromba ko. Toledo, number 5. Tumira sa 3. No good. Nako ni Silva. Number 5. Pinasa kay Lakadilaw. Lakadilaw. Binigay number 5. Toledo. 2 Estasio. Pasok, traveling ka dyan. Shoutout sa'yo. 7. 23. Wala. Nako nino. Nako ni Enteng. Binigay number 5. Pinasa kay Lakadilaw. 19. Pumasok. Ayan, 4 na lang kalabangan ng Tramo. Ha? Number 12, pull-up jumper. No good ang Di Guzman. Sayang, gamuran ko. Number 5, Toledo. Third quarter pa papasok si Jude, ano? Technical nga pala. Boss na ba? Wala? Nako ni. Kaya pass. Ayan! Jimmy! Jimmy! What? Holding foul. Number 5. Toledo LC. Sabre, papalit. Popo. Lalabas. Wala natin yun. Ano lang, sa tapat lang. Diyan lang, sa may unang pangalawang ano. Alas yung bola. Ano, butang na yan. Tactical! Ano yun, Red Paul? Ano, itong tumatakbo? Ayan, number 11, Gutierrez. Gutierrez pa rin. Binigay kay Di Guzman. Pass to Gutierrez, number 11. Binigay kay Lakadilaw sa 3. Wala, pero nandun si Enteng. Binigay kay Di Guzman. Number 10, tumira. Pumasok. 2 na lang kalamangan ng Tramo. Ayan na. Di ba ano, number 12? Ayan. Silva number 1. Silva pa rin. Pinasa kay Jimmy. Jimmy. Wala. Nako ni. Number 12. Binabantayan ni number 12. Silva number 1 to number 12. Pull up jumper. No good. Nako ni Silva number 1 pa rin.
Silva with a fake, with a shot, no good. Nakuha ni number 10. Number 10 pass to number 11, kaso nakuha ni number 6. Number 6, De La Paz, nawala ang bola, nakuha ni Lakanilaw. Lakanilaw! No good, pero nandun si Di Guzman, number 10. Bringing number 11, good for 2 points. Deadlock, 18 ang score. Ayan na, Dade. Wala, alam mo nga eh. Dade, 23. What? Ano yan ulit? Knockout. Knockout. Foul number 19. Jimmy, tira mo na. Asam ako. 40 seconds on clock. 10 seconds on clock. De Guzman. De Guzman pa rin. Binigay kay number 9, Estacio. Pinasa kay number 11. To number 12. To number 9. Pinasa sa ilalim. De Guzman. No good. Nakuni. Di ba ano? Nabababa ng bola number 12. Pass to Jimmy. To Dade. 23. No good. De Guzman to number 11, Gutierrez with the layup, good for 2 points. Masok ka na daw, sabay daw kayo ni Kalbo. Berkulye, foul ka. Number 11, Sabret, papalit. Sabret, papalit. First personal foul warning for penalty. Tirano to Silva. Pinabantay ni Bongal. Silva pa rin. Teto shoot. Papalitan. Technical. Oh, labas yan muna. Pahinga ka muna. Jimmy. Technical number 11. Sabon mo Jimmy. For shouting. Sabre papalit. Ay, nag-free throw eh. Free throw. Free throw pala. Ay, hindi ano. Ay, hindi. Si third pala. Nakapasok lang oh. Nag-free throw agad oh. Grabe naman yun. Grabe naman talaga yun oh. Ano? Nagugulo. Uy. Uy. Ay, bago pala sapatos. Kaya pala. Teto shoot. Number 6, Berhuli eh. No good na ako ni Silva number 1. Silva with the fake, Silva with the shot, basket ka. Who's foul net? Foul number 29. Ano ba? 9 pala, 9. Okay, last throw. Bago pala sapatos ko na nung 5. Kaya pala. Yung takin, pakiayos. Baka... Uy, yari. Agay. Agay. Loko ka din. Ayan. Uy, asog mo dun. Isagad mo lang kita lahat. Alpo sa tres! Wala. Nakakuha ni Dade. Ano siya? Binigay ni Toledo. To Berhulye. Sa East, Berhulye. No good. Nakakuha ni number 1. Dito kasi nawawak. Debus pa number 10. Debus pa number 10 with the drive pero nawala ang bola. Pinasa kay. Lumabas ang bola. Wado ko sa. Na, inuko din sa. Gubo ako. Dito kasi ako. Inuko din ako eh. Bata ko ka daw. Butik ka naman. Huwag ka nga daw basahan natin siya. Putik, hindi ko na makita. Kalihan mo. Kalbo, tignan mo muna si Jude. Bago ka nung numero. Ayun. Bibilangan ka tabi. Tapos nililibre ka palamig. Ayan, di ba ano? To number 1. To number 5. Toledo third. Toledo third. Lumabas ang bola. Bola na ang Icy Wings. Ang ating oras ay 3 minutes to play. 22-20 in favor of Tramo. Tataw dyan. Gubo. Hindi mo kulibyan. Santos. Santos, binigay kay Kalbo. Ayan, wala ang bola. Ayan, Toledo, number 5. Kudimano. 14 seconds shot clock.
Same ball, same ball. 14 seconds shot clock. Din, tapi din. Timano. 12 seconds shot clock. Timano. Pumasok. Good for 3 points. Ayan, Santos. 18. Toon number 1. Toon number 10. Toon number 9. Estacio. Pumasok. Good for 2 points. Number 5 to number 12. Number 12 to number 5. 14 seconds shot clock. Silva number 1. To Dade. Kumira wala. 5 seconds. Napakabilis naman. Okay. 1 minute na lang. Oh. Okay, IC baseball tayo. Ganda na napakabilis. Tanong mo yung Yan. Good for 2 points. Wellington Santos. De La Paz to Toledo. Toledo to Reyes. Reyes. Oh! Titigan mo, Kalbo. Titigan mo. Titigan mo muna, Kalbo. Siguro din 5 pansit ka nito, no? 60 seconds shot clock. Toledo to Verfuye. Good for 2 points. Number 19 with the layup. Good for 2 points. Ayan, isa lang pala lamang ng tramo. 27-26. Toledo third. 1 minute and 5 seconds to play. Toledo third. Nakakagawa si Toledo third. Ayan, lakan nilaw. Lakan nilaw! Nawala ang bola. Estacio. Wala. Nakoni. Toledo third pass to Reyes. 23. Wala. 23 ulit. Good for 2 points. 38 seconds to play. 26-29. 18. To 1. Uno sumobra. Nakoni Berfuye. Pinagay Dima Ano number 12. To Reyes. Reyes sa ilalim. Wala. Reyes. Dima na talagang po. Wala pa rin. Ayan na. Ang pambato ng Barangay Buga. Oh! Titigan mo si Jude. Titigan mo si Jude. Tingnan mo si Jude. Oras natin. 5 seconds. Buzzer na lang. Maririnig. Ayan. Buzzer na lang.